Yan guys, gawa-gawa pag may time. Ayan. Bibilangin muna para magkatugma yung pag ano natin buo. Ayan. Ayan. Ayan lang guys. Practice para makarami. Daming sample gagawin. Ayan. Ito na guys yung finished product. Ayan. Diba? Ang cute. Ito na guys. Ang cute niya. Ayan. Diba? Ayan. Thank you and God bless.